कहते हैं ईरान के सूबा सिस्तान, बलोचिस्तान, शाह सरावान और गुस्ता रोज पर फायरिंग हुई है और उसके नतीजे के अंदर कई बलोच नौजवान जो हैं वो कत्ल कर दिए गए। अब वहाँ पे उस सूबे के अंदर हंगामे फूटे पड़े हैं ईरानी साइड पर। ये वाक़े का पस मंज़र क्या है, क्यों पेश आया और ये आगे की तरफ जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं उस पर पूरा अपडेट लेते हैं। बलोचिस्तान से रुकन सूबाई असेंबली हैं, साबिक सेनेटर हैं सना बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना साहब। सना भाई ये बताइएगा, एक तो ये है कि ये पंजगूर के साथ उस तरफ का जो सरवान का इलाका है और ये बड़ी लिमिटेड किस्म की स्मगलिंग होती है। मैं भी वहाँ रहा हूँ, आप भी पता है, पाकिस्तान ने भी उसको ऐसे ब्लॉक किया वजह से अरबों डॉलर पता नहीं हो रहे होते हैं। जिस ईरान के अंदर खुद पाबंदी हो, राशनिंग हो, वहाँ से कितनी स्मगलिंग हो सकती है। आप ये बताइएगा कि ये जो पूरा इलाका जिस किस्म का है, ये एक्चुअल वाकया हुआ क्या है? क्योंकि नॉर्मली ड्रग उस पे तो करते थे, ऊंटों को भी मार देते थे। ये जो बेचारे गरीब किस्म के बलोच वहां से 50 लीटर या 20 लीटर तेल इधर से उधर करते थे, उससे ये हुआ वाकया क्या हुआ है, किस जगह पे हुआ है? ये सर आप तो इलाके से पूरा वाकिफ हैं होंगे भाई। ये परोम का इलाका है। परोम के साथ जो ईरान के बॉर्डर लगता है, डेफिनेटली उस तरफ उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, सरावान डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सीस्तान और बलूचिस्तान का सूबा है। उसमें ये है कि ये आपको खुद इल्म है कि 15-20 साल से पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम मसनूआत वाली कंपनियां हैं, उसमें PSO, शैल या फिर और छोटे मोटे कंपनियां जो बनी हैं प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। तो लोगों को अपनी ज़रूरत के लिए, मोटरसाइकिलों के लिए, ज़राअत की जनरेट के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए तेल की ज़रूरत होती है। और वो तेल का कारोबार आहिस्ता आहिस्ता पहले गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स पे था, वो छोटी मोटी गाड़ियों में है, टैंकरों में आना शुरू हुआ। और ये सिलसिला तकरीबन 30 से 40 साल से चल रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब बलूचिस्तान में बेरोजगारी बढ़ी तो लोगों ने इसको छोटा मोटा रोजगार का भी जरिया बनाया। रोजगार का जरिया क्या, यानी किसी के घर में 10 से 15 हज़ार रुपए महीने के इसके आ जाते हैं। ये कोई अरबों करोड़ों का कोई कारोबार नहीं है। दूसरी बात ये जो एक गलतफहमी पाकिस्तान के सारे जो हमारे इकोनॉमिस्ट में है या हमारे FBR में है, वो ये समझते हैं कि ये अरबों करोड़ों का कारोबार है, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। बल्कि मैं आपको ये बात बताऊं, ये पाकिस्तान को इससे बहुत बड़ा ज़र मुबादला बच रहा है। पेट्रोलियम पाकिस्तान की अपनी मसनूअत नहीं है। नुकसान उस मुल्क को जब होता है जब उस मुल्क में कोई चीज पैदा हो रही हो और आप दूसरे मुल्क से भी वो चीज ला रहे हो, तो आपकी अपनी मुल्क की पैदावार जो है उससे मुतासिर हो। पाकिस्तान का तो पैदा नहीं। सना भाई, कमीशन का नुकसान है ना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जी। ये एक बहुत, अगर हो सकता है शायद आई विश कि इस पे कोई बहुत बड़ी डिबेट हो, बल्कि ये जो है पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ऐसे समझे बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बलोचों की, जो ये कर रहे हैं कि वहां से अपने ही पैसे, अपने यहाँ से दाल चीनी दे के वहां से वो पेट्रोल लेके आ जाते हैं। रही बात, देखिए ये वाकया इस तरह पेश आया कि अब पाकिस्तान भी वहां पे कर रहा है बॉर्डर पे फेंसिंग। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं होते हैं, कभी बहुत बुरे भी नहीं होते हैं। तो एक टेंशन रहता है, क्योंकि जो रीजनल पावर्स हैं वो ईरान को किसी और नज़र से देखते हैं, हमें किसी और नज़र से देखते हैं। हमें किसी और मकसद के लिए तब्की देते हैं, उसको किसी और मकसद के लिए तब्की देते हैं। ये बदकिस्मती है, बदनसीबी है मुस्लिम उम्मा की, आप कहें मुसलमान मुल्कों की, कि 1000 से ज्यादा किलोमीटर शेयर करते हैं बॉर्डर हम ईरान के साथ। हम अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर अपनी मईशत को, अपनी तिजारत को, अपनी तालीम को, सेहत के मामलात को तरक्की दे सकते थे एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयरिंग के जरिए से। लेकिन हमने गलत ताल्लुकात की बुनियाद पर बहुत टेंस सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अब जब फेंस भी हो रही है तो लोग वहां से जब जाते हैं तो 1-2 रास्ते खुले हैं, गाड़ियां बहुत ज्यादा तादाद में जमा होती हैं। जब तेल इकट्ठा करते हैं तो वापस आते हैं, कभी नहीं आ सकते हैं तो दोपहर शाम हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल पासदारान ने उनको कहा होगा कि आप जाएं, आप यहाँ पे नहीं रुकें। उन्होंने कहा होगा कि जी हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, वो तेल हम कलेक्ट कर लेंगे, लोग वहां से आ रहे हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो मेरे ख्याल इसी में कोई गुत्ता हुआ है, जिसकी वजह से जो वीडियोस अवेलेबल हैं उसके मुताबिक बहुत सख्त फायरिंग हुई है, जिसमें 37 के करीब या रिपोर्टेड है 37-40 के करीब लोग वो जख्मी हुए। बाद में कुछ उनमें से शहीद भी हुए। कुछ बलूचिस्तान के इलाकों से लोग जख्मी हुए, जिसमें मेरा इलाका खरान का भी था। मैं उस नौजवान से मिलने में गया हॉस्पिटल में। तो उसके बाद ईरान से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर शोरश शुरू है। लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आए हैं और वहाँ पर हड़तालें हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ जलाई जा रही हैं। अब तो मैंने आज देखा है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन ने, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है, जो इस इलाके में मुमालिक हैं जो ईरान से अच्छे ताल्लुकात उनके नहीं हैं, जिनमें इजराइल शामिल है, उस तक का भी बयान आ गया है।
لیکن بدقسمتی سے حکومت پاکستان کی وزارت خارجہ ابھی تک اس میں اچھا ثنا بھائی، اصل بات یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ آپ نے تو بہت سیدھا دیکھا ہوا ہے کہ اگر گورگیج جہاں رہتے ہیں تو سردار گورگیجوں کا وہاں ہوتا ہے، محمد حسنی جہاں ہوتے ہیں تو چار ٹکری ان کے ایران کے اندر ہوتے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں ہیں، تعلقات ہیں، آنا جانا ہے، اور وہ بیچارے بلوچ وہاں بھی کوئی اتنے اچھے خوشحال نہیں ہیں۔ سچی بات یہ ہے وہاں بھی ان کو ماچس سمگل کرنے کے لیے، اونٹ سمگل کرنے پہ بیچارے ان کی روزگار پہ لگایا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور میں کم سے کم 4 پروگرام کر چکا ہوں کہ جو پاکستان کے اکانومسٹ بیٹھتے ہیں وہ 4 پٹرول کمپنیوں سے بات کر کے لے لیتے ہیں کہ جس ایران کے اندر خود تیل استعمال کرنے والا کم ہو اور وہ راشننگ کر رہا ہو، 3 لیٹر فی گاڑی دے رہا ہو، اس سے کتنا سمگلنگ ہو سکتی ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ بلوچستان گورنمنٹ نے کوئی اس کے اوپر کوئی بات کی؟ کیونکہ ظاہر بات ہے بہت اہم مجھے ہمارا اپنا میڈیا خاموش ہے اس کے اوپر۔ سر بدقسمتی سے نہ تو حکومت بلوچستان نے اس پہ کوئی بات کی ہے، نہ حکومت پاکستان کے وزارت خارجہ نے اس پہ بات کی ہے، کیونکہ اس کا براہ راست اثر پاکستان کے شہری اس سے متاثر ہوئے۔ دوسری بات، اسلام ہمارا برادر ملک ہے، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایران میں جو ہیں وہ شورش ہوں، ایران میں جو ہیں وہاں پر جو بلوچ یہاں پر بھی بڑے غربت اور بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر بھی وہ اسی حالت سے دوچار ہوں اور وہاں پہ بھی کشیدگی ہو۔ میں نے کچھ دنوں پہلے اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا، 2 دن سے مسلسل میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستان کی وزارت خارجہ، ایران کی وزارت خارجہ وہ ایک ٹرائی لیٹرل کمیشن بنائیں جس میں ایک تو پاکستان اور ایران شامل ہو، تیسرا جو بھی ہم بلوچ ریپرزنٹیٹیوز ہیں دونوں سائڈ کے، وہاں پر بھی ایران میں بھی بلوچ نمائندے ہیں، یہاں پہ ہم اس کا ایک بہت ہی شائستہ، بہت ہی مہذب سال نکال سکتے ہیں، کیونکہ یہ سرحدیں صرف باڑ سے یا فینسنگ سے آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہاں بلوچوں کی رضامندی، ان نوجوانوں کی رضامندی جو بھوک سے پیاس سے جو ہے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے گھر کے چولہے اسی سے منسلک ہیں، وہ ان کے نمائندوں کو آپ بٹھائیں اور اس کا ایک امیکیبل سولوشن جو ہے، ایک جو ہے ریزنیبل سولوشن اس کا نکالیں۔ بدقسمتی سے مجھے پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے ابھی تک کوئی اس طرح کی خبر یا اس طرح کی بات سننے میں ہمیں نہیں ملی۔ ثنا بھائی ایک دیکھیں، ایک سلوشن جو تھا فوڈ سٹف کے حساب سے ایک ایکٹ بھی ہے بارڈر ایریا کے اندر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اونٹ کی پرمٹ دیا کرتے تھے، ہم اس کے ماچس کا، ہم گٹ کا، یہ سارے پرمٹ دیا کرتے تھے، وہاں سے کنو آتا تھا، انڈے آتے تھے، آپ پیٹرول کا پرمٹ بھی اس کے اندر دے سکتے ہیں، کو شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کے کون سا پاکستان نے پیٹرول پمپ لگائے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ لگائیں گے، یہ کیوں نہیں شامل کیا جاتا اس فوڈ سٹف کے ساتھ، اس کو ایک ایکٹ اسمبلی پاس کر لیں؟ میں نے اوریا صاحب میں نے یہ بات اسمبلی میں کے فلور پر کوئی 3 سے 4 مرتبہ بہت ہی مدلل انداز میں پیش کیا، اور میں نے اس کا سلوشن بھی پیش کیا کہ حکومت بلوچستان اس وقت 87 ارب روپے کا جو ہے خسارہ ہے حکومت بلوچستان کے بجٹ کا۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو نوجوان جہاں سے یہ کاروبار کر رہے ہیں، اس وقت اللیگل چیک پوسٹ کوئی 900,000 کے قریب ہے، جہاں پر کروڑوں اور اربوں روپے خود کمیشن جو ہے وہ انتظامی جو ہے ہمارے ادارے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کلیکٹ کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا اس کو لیگلائز کریں، جس طرح آپ نے بات کی، اس کی کوئی اس طرح کی تھوڑا سا ٹریکنگ کریں، آپ لوگوں کو پراپرلی چھوٹا سا ٹیکس اس پہ نافذ کر دیں، اور یہ اس کو میکینزم بنایا جائے۔ ثنا بھائی بڑا تفصیل سے آپ بتا رہے تھے، بدقسمتی سے ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا، پھر کسی وقت آپ سے تفصیلاً تجزیہ لیں گے۔ ناظرین اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔